হ্যালো গাইস, আমরা হলো একটা দাদা আছে আমাদের হোটেলে। সে হলো শেয়ার মার্কেটে ট্রেডিং করে, ঠিক আছে। সে 2 মাস হয়েছে কাজে এসছে, কাজও করছে ব্যাক সাইডে, ঠিক আছে। আর আমাদের রুম দেখো, এই রুমে থাকে, ঠিক আছে। সে অপশন ট্রেডিং করে কয় টাকা কামিয়েছে সেটা দেখো। সে তার ভিডিও তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এ দেখো, फोनपे में गया, इसका चेक बैलेंस देखो कितना है। देखो दिखाओ कितना है, आप ही बताओ कमेंट में। अरे वीडियो 40,56,688 रुपया 9 पैसा। अकाउंट में भाई। ये ट्रेडर है, ये बंदा एक भी मतलब पैसा उल्टा पल्टा खर्च नहीं करता। ये रूम में रहता है। रूम का हालत देखो, 40 लाख जेब में लेकर भी ऐसा रहता है।